Esta noche vamos a seguir la secuencia de nuestra pastora Lulu. This afternoon, we're going to follow the sequence of Pastor Lulu. Ella terminó el capítulo 17 She finished chapter 17, y nosotros seguimos con el 18. and we're going to follow with chapter 18. Y el 18 And on chapter 18 es la continuación del 17, is a continuation of 17. porque lo que al último le dice Saúl a su general Abner, When in the end of chapter 17, Saul tells his general Abner, después de que David mató a Goliat, after David kills Goliath, le pregunta, ¿quién es este muchacho? he asks, hey, who's that kid? Y luego le dice, no sé, su majestad. And then he says, I don't know, your majesty. Entonces lo manda a llamar So Saul asks for David, y David viene a la tienda con Saúl and David comes to Saul's tent, y lo empieza a hacer a cuestionarlo, a preguntarle, and he starts to ask him some questions, ¿quién eres tú? like, who are you? ¿De dónde vienes? Where do you come from? ¿Quiénes son tus padres? Who are your parents? ¿A qué te dedicas? What's your job? Entonces, ¿por qué lo está investigando? Why is he investigating him? Porque había una recompensa Because there was a reward para el que matara o derrotara a Goliat. for whoever would defeat Goliath. ¿No se acuerda lo que dijo nuestra pastora Lulu? Do you remember what Pastor Lulu said? Una de las recompensas iban a ser libres de impuestos One of the promises was that he was to be free of taxes, e iban a tener riquezas and they were going to be rich, y luego les iban a ser parte de la familia real, and they were going to be part of the royal family, porque les iba a dar a su hija. because he was going to give his daughter. Entonces Saúl tenía que saber quién era David. So Saul needed to know who David was. Y eso es lo que empieza al principio en primer libro de Samuel, And that's what first Samuel, capítulo 18, versículo 1. chapter 18, verse 1. Voy a hacer una aclaración, hermanos. I'm going to clarify something. Aprenda esto. Learn this. No es primera de Samuel. No es carta, es libro. It's not a letter. It's a Es book. primer libro de Samuel. It's the first book Hay of que Samuel. entender, ¿me entiende? Primer libro de Samuel. It's the first book of Samuel. Si fuera carta como la de Pablo, entonces sí eso se usa la. If it was a letter, we would use the No, pero feminine es of the. el primer libro. But it's the first book. Primer libro de los reyes, First book of Kings. primer libro de crónicas de los reyes. First book of Chronicles of the Todos Kings. son libros. Amén. These are all books. Hice una pausa para poder entender esto. So we need to understand these things. Vamos a primer libro de Samuel, Let's go to 1 Samuel 18:1. 18:1. Y aconteció que permítame que se me voló la hoja aquí. Cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y le amó Jonatán como a sí mismo. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Entonces, después de David tener éxito So after David was successful al derrotar a Goliat, in defeating Goliath, Saúl lo manda a llamar. Saul asked for him. Ahora, le voy a hacer una aclaración. I'm going to clarify something. Para David, Goliat nunca fue gigante. For David, Goliath was never a giant. Y esto no está en la Biblia, que era un gigante, And- sino que era gigante en estatura, pero espiritualmente no era un gigante. Because according to David, he might have been big in stature, but he wasn't big in faith. Por eso David le dice filisteo y circunciso. That's why David calls him an uncircumcised Philistine. Nunca le dijo gigante, He never called him a giant. porque David sabía que hay solamente un gigante, Because David knew there was only y es one nuestro giant, Dios. and it's our God. Es el único gigante, He's the only giant. nadie más. It's the only one. Entonces, David nunca le llamó gigante. So David never called him a giant. ¿Por qué le llamó filisteo incircunciso? Why did he call him an uncircumcised Philistine? Porque no era el pueblo de la circuncisión. Because he Amén. wasn't part of Israel's people. Ahora, hermanos, contra todo pronóstico,
against all odds. Nadie podía pensar No one would think que un jovencito that a young man podía hacer lo que hizo. could do what David did. El otro era experto, era un guerrero experto. The other one was an expert warrior. Pero este jovencito But this young man, era un pastorcito. he was just a little shepherd. Se cree que tendría entre 12 años. Some people say that he might have been maybe like 12 years old. Imagínenselo. Can you imagine that? Un hombre de estatura alta A tall man contra un jovencito. against a young man. ¿Cómo estarían las apuestas? I mean, what were the odds? Imagínense. Can you imagine that? Pero lo que no sabía Goliat, But what Goliath didn't know, que David that David estaba respaldado was backed por Jehová de los ejércitos. by the Lord. Amén. Amen. Entonces este David mata al gigante, a Goliat, So David kills Goliath. y le corta la cabeza. He cuts his head. Y eso que hizo David, And what David did, aquel pueblo que estaba temeroso, and that the people that were fearful, ¿saben qué hizo? you know what they did? Cobró ánimo, They regained their energy porque los filisteos, el ejército filisteo huyó because the Philistines ran away y el pueblo de Israel los persiguió and the people of Israel followed them y los derrotó. and defeated them. Se necesita una persona de fe You need one person of faith para que muchos cobren ánimo. for a lot of people to regain their energy, their faith. Amén. Entonces cuando Saúl cuestiona a David, So when Saul is questioning David, dice, ¿quién es tu familia? he asked him, "Who is your family? ¿De dónde vienes? Where are you from? ¿Por qué te animaste a pelear con un gigante? What Digo, made- con un Goliat. What made you fight a giant, Goliath?" ¿Por qué, hermanos? Porque David iba a ser parte de la realeza de Dios Why? Because David was going to become part of the royal family, y tenía que investigarlo. and he had to investigate him. Iba a ser parte de su familia. He was going to be part of his family. Entonces quiere conocerlo. So he wants to get to know him. Entonces ahí nos quedamos en esa conversación, So we en el finish in that capítulo conversation, 17 chapter 17. y en el 18. In 18, Dice que después de que David salió de la tienda de Saúl, he says that after David left Saul's tent, y eso Jonatán quedó ligado it says that Jonathan became one in spirit al alma de David. with David. ¿Por qué quedó ligado, hermanos? Why were they linked? Why were they unified? Esto no está en la Biblia, porque la Biblia no es explícita en muchas cosas, This is not in the Bible because the Bible doesn't explain a lot of things. sino que yo creo que cuando Saúl estaba investigando a David, Because I believe that when Saul was investigating David or questioning David, preguntándole que cómo pudo derrotar a Goliat, asking him how he could defeat Goliath, yo creo que ahí estaba Jonatán también. I believe that Jonathan was there as well. Y estaba oyendo lo que estaba diciendo David. And he was hearing what David was saying. Yo creo que le estaba diciendo de su fe en su Dios, I believe that David was telling Saul about his faith and his God, de su experiencia que había tenido con Dios, and David. about his experience that he had with God, No experiencias de otras personas, not other people's experience, sino experiencias propias. but his own personal experience. ¿Por qué? Porque seguro le he dicho, yo maté al león, I'm sure he said, "I killed the lion, yo maté al oso, I killed the bear, y cualquiera que quería venir a robarme mis ovejas, yo lo derrotaba. and anything that tried to kill, to steal my lambs, I would kill them." Y Jonatán estaba oyendo todo eso, And Jonathan was hearing all these things. y dice que su alma quedó ligada. He says that his soul became linked. Hermanos, cuando un alma queda ligada con otra persona, When a soul becomes linked or unified with another person, se vuelve una sola persona. they become one. Por eso David decía, That's what David said. le decía a Dios, mi alma está pegada a ti. That's what David would tell God, "My soul
is attached to yours. Y nuestra alma tiene que estar apegada a Dios. And our soul needs to be close or tied to God. Y eso es lo que oyó Jonatán. And that's what Jonathan heard. ¿Por qué, hermanos? Porque Jonatán estaba en el mismo espíritu Because Jonathan was in the same spirit que David. that David was. Mire, vayan al primer libro de Samuel, Go to- capítulo 14, Go to 1 Samuel chapter 14, versículo verse 6, creo. 6. Jonatán era parte del ejército de Saúl. Jonathan was part of Saul's army. Mire lo que dice primer libro de Samuel 14, 6. Let me show you what 1 Samuel 14:6 says. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Jonathan said to his young armor bearer, ven, pasemos a la guarnición come, let's go to the outpost de estos incircuncisos. of these uncircumcised men. ¿Qué había dicho? ¿Cómo le había llamado David a Goliat? What had David called Goliath? Incircunciso. Uncircumcised. Están en la misma sintonía los dos. They were in the same wavelength. Dice, quizás haga algo Jehová por nosotros. Perhaps the Lord will act on our behalf. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Júntate con gente que ame a Dios. Get together with people who love the Lord. Dice la palabra de Dios The Word of God says que el que se junta con sabios that the one who associates with wise se vuelve sabio. becomes wise. Júntate con gente que sabe la palabra de Dios. Get together with people that know the Word, No alguien que te convenza fácil, not someone who will convince you easily, sino que alguien que tenga el Espíritu de Dios, someone who has the Spirit of God, que te pueda llevar a toda justicia, a toda verdad. who's going to be able to lead you into all justice, into all faith. Entonces Jonatán y David están en la misma sintonía. So Jonathan and David, they're in the same wavelength. Entonces, por eso es que se ligó tanto con él. That's why they became so unified. Ahora, cuando dice, lo amó como a sí mismo. When it says that he loved him as himself, Mire, ¿qué tan importante es esto? how important is this? Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, When they asked Jesus, what's the biggest or the most important commandment? ¿qué contestó? What did Jesus say? Amarás al Señor con todo tu corazón, con Love todas your tus Lord with all fuerzas. your heart, all your strength. Y lo dice Lucas. Y el segundo mandamiento, And the book of Luke says in the second fíjese commandment, cómo lo pone el Señor, es semejante it's similar al primero. to the first. Amarás primeramente al Señor. First, Sí. you will love the Lord. Y el segundo es semejante. The second is very similar. Amarás a tu prójimo You will love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. No puedes amar a Dios You can't love God y aborrecer a tu prójimo. and hate your neighbor. No trabaja así. That's not the way it works. ¿Me entiendes? Tienes que amar a Dios y a tu prójimo. You have to love God and then your fellow man. Es más, al mismo nivel. As a matter of fact, at the same level. Por eso quedó ligada la alma de Jonatán a David. That's why Jonathan's soul became linked or is one with David. Y aquí nos enseña una persona humilde And here it's a humble person who's teaching us this en Jonatán. in Jonathan. Una persona A person que sus zapatos me quedan muy grandes a mí. that his shoes are fit very big. No sé a on me. usted, pero a mí se me quedan muy grandes. You know, they're too big for me. Porque a veces no hemos amado a nuestro prójimo Because sometimes we have not loved our neighbor como a nosotros mismos. as we love ourselves. ¿Cuánto dicen amén? How many of us can say amen? Esa es la palabra, hermanos. That's what the Es word viva y says. eficaz. It's Y nos alive. habla, And it speaks to us. nos edifica, It edifies us. nos exhorta. It exhorts us. Ahora, cuando habla con David con Saúl, When David is speaking to Saul,
Ya no es un niño de 12 años. He's not a 12-year-old kid anymore. Ya se cree que tendría entre 15 o 16 años. He might have been maybe between 15 and 16, Pues de todos modos está muy joven todavía. but he's still a young man. Entonces lo empieza a investigar. So he starts investigating him. ¿Quién eres tú? Like, who are you? ¿De dónde vienes? Where are you from? Y le empieza a decir todo eso, de dónde viene y todo. And David starts telling him everything. Ahora, vamos a cambiarnos de personaje. Now we're going to change the person, the character, Jonatán. Jonathan. ¿Quién es Jonatán? Who is Jonathan? Jonatán es el hijo mayor de Saúl. Jonathan is Saul's oldest son. O sea, en términos normales, era considerado el heredero al trono. So he was an heir to the throne, to Saul's throne. En caso de que muriera Saúl, él iba a tomar el lugar. In case Saul would pass away, Jonathan would take his place. Entonces, vamos a volver al capítulo 18 otra vez. So let's go back to chapter 18 again. El alma de Jonatán quedó ligada con el de David So, y le amó Jonatán como a sí mismo. So Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Es tan importante, hermanos, amar al prójimo. It's so important to love your neighbor. Vayan a Romanos 13:8. Let's turn to Romans 13:8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Let's see what it says. Después de que Pablo les ha explicado varias cosas, After Paul has explained several things, y casi al final del capítulo towards the end of the chapter, les dice esto: he tells them these things. no debáis a nadie nada. Let no debt remain outstanding. Le debes a alguien. Do you owe someone something? Dice que cuando tú le debes a alguien, It says that when you owe someone something, te vuelves una ligadura en tu vida. that becomes like a burden in your life. Dice, no le debas nada a nadie, sino que Except unos a otros. Except the continuing debt to love one another. Porque el que ama al prójimo For whoever loves others ha cumplido la ley. has fulfilled the law. En eso se resume toda la ley. The whole law is encompassing that thing. Amar a Dios Love God, y amar a tu prójimo. love your neighbor. Y Jonatán aquí estaba cumpliendo la ley. And Jonathan was fulfilling the law right here. Estos hermanos, quiero que entiendan que es muy importante amar al prójimo. I want you to understand that it's very important to love your neighbor. Podemos hacer muchas cosas. We can do a lot of things. Danzar, gritar, We can dance, we can yell, es más, hablar en lenguas. even speak in tongues. Pero si no amas, But if you don't love, 1 Corintios 13, 1 Corinthians 13, eres como un metal que está sonando nomás. it's just like a metal that's just banging. Puedes tener toda la fe del mundo, You can have all the faith in the world, pero si no tienes amor, but if you don't have love, nada somos. we are nothing. Nada. Podemos darle todo el dinero a la gente, a los pobres del mundo. We can give all our money to the poor people of the world. Porque muchas veces se hace con orgullo para presumir que uno le ayuda a la gente. Because a lot of times we boast that we give to the poor. Pero si no hay amor en eso, But if there's no love in that de action, nada sirve. that's worth nothing. De nada. It's worth nothing. Por eso Juan decía, el mayor de todos es el amor. That's why John would say the biggest of these is love. Ahora, hermanos, cuando dice que lo amó como a sí mismo, When it says that Jonathan loved David as himself, es una expresión de amor sincero. it's a true love. Y la Biblia lo pone
como bueno y puro. The Bible puts it as something pure, something noble. Ahora, algunos han querido torcer Some people have tried to twist este capítulo this chapter. y dicen que David y Jonatán It says that David and Jonathan, tuvieron una relación homosexual. that they had a homosexual relationship. Ese es el peor error. That's Decir the eso. biggest mistake. ¿Entiende? Entonces, no hubo tal cosa como una relación sexual, homosexual entre ellos. So there was no homosexual relationship. Es between algo them. muy alejado de la realidad. It's something that's far away from the truth. Cuando la Biblia dice, hermanos, When the Bible says que ames a tu prójimo como a ti mismo, that to love your neighbor as you love yourself, es lo que les voy a decir. listen to what I'm saying. Eso es lo mínimo That's the minimum que deberíamos de tener. that we should do or give, Lo mínimo. Amar a nuestro prójimo. to love our neighbor. Ahora, te voy a decir algo. I want to tell you something. Tiene uno que tener mucho cuidado, hermanos. We have to be careful De estarse revisando su vida uno constantemente. that we're to be checking our lives constantly. Pablo le decía a Timoteo, Paul would tell Timothy, ten cuidado de ti take care of yourself y de la doctrina. and the doctrine. Yo me tengo que estar revisando cómo está mi vida. I need to be checking how my life is going. Porque dice la Biblia en Romanos que debemos tener un concepto no más alto y no más bajo. Because the Bible says that we should have a concept of ourselves that's not lower or higher or lower. Porque me puedo creer mucho Because I may think that I'm a lot, o me puedo creer de menos. or I can think that I'm very little. Tiene que haber algo, una línea en medio. There has to be that line somewhere in the middle. Le decía a los varones hace poco, I told the men a while ago, ahí estaba yo, I was there, que en nuestra vida se compone de tres cosas: that our life is made up of three things: alma, cuerpo y espíritu. body, está el pastor spirit, también. and soul. Y las tres tienen que estar en el mismo nivel. And the three have to be in the same level. Puedes orar mucho, cantar mucho, leer mucho la Biblia, pero si descuidas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, estás desbalanceado. You may read the Bible, pray a lot, dance a lot, but if you ¿Me don't take están care of your entendiendo? physical body, it's off balance. O si cuidas mucho tu cuerpo Or you may take care of your body very well, y descuida lo espiritual, and you don't take care of the spirit. estás desbalanceado. That's off balance. Igualmente con tu alma, tus emociones. Same thing with our souls, with our emotions. Entonces tenemos que tener todo al mismo nivel. So everything has to be balanced, Y eso es muy importante, hermanos. and that's important. No tener un concepto más alto ni Not más to have a bajo. concept that's higher or lower. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos mucho. We have to be careful when we speak a lot. Dice Proverbios Proverbs says que en las muchas palabras the many words. no falta pecado. ¿Cómo? No falta pecado. Oh, it leads to sin. Mejor listos, prontos para oír It's better to be prompt to hear y tardos para hablar. and slow to speak. Amén. Entonces, cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? So when they ask Jesus, what's the most important commandment? Amarás al Señor, tu Dios, Love your God y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as you love yourself. Y ahí estás cumpliendo la ley. And if you do that, you're fulfilling the law. Entonces, ¿qué está haciendo Jonatán? So what is Jonathan doing? Jonatán no está haciendo nada extraño, nada inmoral. Jonathan's not doing anything wrong, nothing immoral. Más bien está actuando con el amor bíblico, But he is acting on biblical love, con el amor de acuerdo a la Biblia. with love according to the Bible. ¿Por qué? Porque ahí estaba cumpliendo la ley. Why? Because he was fulfilling the law. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Jonatán? So why is Jonathan doing this? ¿Qué había visto en David?
What had he seen in David? para que Jonatán quedara tan enlazado con él? Why was Jonathan so linked to David? Una pregunta. A question. ¿Qué está viendo la gente en ti? What are people seeing in you? Aquí nos podemos ver muy bonitos. We can look real pretty here. Sí, muy bonitos. Yeah, we can look pretty. Pero allá afuera, But what about outside? ¿qué dice la gente? What do people say? Dice en Hechos 4, Acts 4 says, dice que cuando vieron a los discípulos, la gente, it says that when the people saw the disciples, se admiraban that they were admiring de que los discípulos habían estado con Jesús. that the disciples had been with Jesus. ¿Me entiende? Es muy importante quiénes somos aquí, quiénes somos allá It's very afuera. important to who we are here, but also who we are outside. Porque muchas veces amamos a la gente que nos trata bien, Because a lot of times we love those that love us or that treat us right. pero ¿qué el que no está de acuerdo conmigo? But what about the one that doesn't get along with us? Entonces yo creo que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. So David was a man after God's own heart. Hechos 3, 13, 8 por ahí dice, Acts 13:8 says, dice el Espíritu Santo, it says about the Holy Spirit, me he hallado a un hombre, I have found a man. me he hallado. I have found. Quiere decir que Dios está buscando. He says that God is looking, searching. Así como en Juan 4 que está buscando adoradores, Just like in John 4, he's looking for worshipers. está buscando. He's looking. Y dice la Biblia que él vino a buscar He says that the Bible says he y a came salvar. to seek and to save. Él puso el primer paso. He took the first step. Dice, he hallado un hombre And I have found a man conforme a mi corazón. according to my own heart. ¿Tu corazón está de acuerdo? ¿Está conforme al corazón de Dios? Is your heart according to the heart of God? Y luego va más allá, dice, que hará todo lo que yo le mande. And it goes beyond that. It says he will do whatever I say, whatever I command. Todo lo que yo le mande. Whatever I command him. Es una persona conforme al corazón de Dios. That's a person who's following God's heart. Entonces, hermanos, que Dios nos halle a nosotros conforme a su corazón de Él. That God would find us according to his own heart. Entonces, ¿qué vio Jonatán en David? So what did Jonathan see in David? Vio su fe en el Señor, He saw his faith in the Lord. vio su confianza en He Dios, saw his trust in God, su experiencia con his Dios. experiences with God. Y aunque Jonatán y David eran muy diferentes, And even though Jonathan and David were very different, uno era de la realeza one was royalty, y el otro era un pastorcito. the other one was just a shepherd boy. Uno era el mayor, dice que Jonatán era el mayor. It says that Jonathan was the oldest. ¿Y David qué era? And what was David? The youngest. ¿El primogénito? ¿O cómo se diría? ¿Ultigénito? The ¿O firstborn, the posgénito? firstborn, and then ¿Cómo se diría? the Bueno, lastborn. el menor. Para que están- No, the el youngest menor. one. ¿Me entienden? Eran muy diferentes. They were very different. ¿Qué vio Jonatán en David? What did Jonathan see in David? Vio a un hombre He saw a man que dependía de Dios. that depended on God. Eso es lo que vio. That's what he saw. Entonces uno es el primogénito y otro es el último, ¿verdad? So one is the firstborn, the other one is the last. Uno tiene honra. One was honor. Cuando Samuel fue a buscar a la casa de Isaí,
When Samuel went to Jesse's house, Llamaron a todos los hijos, they called all the sons, pero a David no lo llamaron. but they didn't call David. Era el último. He was the last one. Eran personas muy diferentes en estas áreas. So they were very different. Entonces por eso les decía, pero tenían algo en común. But they had something in common. Dependían del mismo Dios. They both depend on the same God. Así como leímos ahorita, Just like we read right now, que Jonatán dijo, vamos al campamento de esos incircuncisos. when Jonathan said, let's go to the camp of this uncircumcised, En primer libro de Samuel 14. in 1 Samuel 14. Y en el 17 también David dijo eso mismo. And in- Algo parecido. And in chapter 17, David said something similar. ¿Quién es este incircunciso Who is this uncircumcised one? que viene a retar a los escuadrones Who came del to, Dios viviente? who came to challenge the army of the Lord. ¿Qué sigue diciendo? Dice, y quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. He says that they became one in spirit with David, and he loved him as himself. Y Saúl le tomó aquel día, And from that day, Saul kept David. versículo 2 estoy leyendo, Verse 2. y no le dejó volver a la casa de su padre. And would not let him return to his father's, to his home, to his family. ¿Por qué no dejó Saúl volver a David a su casa? How come Saul didn't let David go back to his family? Porque Saúl, cuando llegaba el espíritu malo, Because Saul, when an evil spirit would come over him, enloquecía. and he would go crazy. Y la única forma de calmarlo And the only way to calm him down es cuando David tocaba el arpa. is when David would play his harp. Lo importante que en la Biblia son los instrumentos. In the Bible, instruments are very important. Dice Isaías 30 por ahí, Around Isaiah 30, it says, dice que cuando tú tocas el pandero, he says, when you play the tambourine, Dios le da un golpe God makes a sound, al enemigo. or God hits Lo the enemy. importante que es esto. Son armas They're weapons que se usan. that God uses. ¿Entiendes? Cada vez que tú aplaudes, Dios le está dando un golpe al enemigo. Every time you clap, God is hitting Todo the tiene enemy. un significado, levantar las manos, aplaudir, todo. Clapping, en la raising your Biblia. hands, everything has its symbolism. Entonces, por eso David de Saúl, para calmarse, That's why Saul, to calm himself down, no dejó ir a Saúl a su casa. he didn't let David go back home. No porque lo amaba como a sí mismo, It's not because he loved him, porque le convenía tenerlo con él. but because he got a benefit out of it. Le convenía. You know, it was to his benefit for David to stay with him. ¿Han visto a una persona, hermanos, Have you seen a person que el Espíritu de Dios se ha alejado de ahí? that the Spirit of God has left them? Yo sí he visto. I have. Es una gente que se vuelve como loco. And it's someone who seems like they're going crazy. Anda hablando, perdón la expresión, tarugada y media. They're just speaking nonsense. ¿En serio? Y te puede golpear en cualquier momento. And they may even hit you. ¿Sí? Acuérdense que Saúl quiso matar a David varias veces. Remember that Saul tried to kill David several times. En cierta ocasión, In a certain occasion, yo les voy a platicar experiencias de mi esposa y mías. I'm going to give you some experiences about me and my wife. Estábamos en un lugar We were at a place donde se estaba cantando Bienvenido Espíritu Santo. where Precioso canto, ¿verdad? there was a song welcoming the Holy Spirit, a beautiful song, Bienvenido a este lugar, ¿verdad? like welcome to this place. Y se cantó, ¿verdad? Y todo. And we sang it. Cuando subió el predicador invitado, When the preacher went up, dijo, no se le debe cantar al Espíritu Santo. he says, you shouldn't sing to the Holy ¿Me Spirit. entiende qué es blasfemia? You see what Eso a es blasphemy blasfemia. that is? Un lugar, hermanos,
donde no menos se salvaban 50 almas por semana. It was a place where about 50 No people menos. would be Nuevas, saved no, per week. no de otras iglesias, nuevas. It was brand new people. Por 4 años, For 4 years, o un poquito más, or maybe a little bit more, no se salvó un alma. not one person was saved. Una alma. No había unción, no había nada allí. There was no anointing. No había diferencia entre la música allí en ese lugar a la música de afuera. There was no difference between the music there and the music outside the church. Si el Espíritu Santo es tan sensible, If the Holy Spirit is that sensitive, no se va, pero se aparta. it doesn't leave, but it just separates, distances itself. No soy bienvenido aquí. It's like, I'm not welcome here. Por eso se le debe honrar al Espíritu Santo, porque es Dios. That's why we honor the Holy Spirit, because He is God. ¿Entiende? Dice Santiago que el Espíritu Santo nos anhela. The book of James Nos says anhela that fervientemente, hermanos. that the Si Holy supiéramos eso, yearns for us. cuánto nos anhela Dios. If we knew how much God yearns for us, Cuánto desea Dios tener much- intimidad con how much nosotros. God desires to be intimate with us, Él tiene más deseo que nosotros para he, con Él. he is more interested in us than we are in Him. Te anhela, He desires you. te anhela, te desea. He yearns for you. He desires you. Versículo 13. Verse 3. E hicieron pacto Jonatán y David, And Jonathan made a covenant with David porque él le amaba como a sí mismo. because he loved him as himself. Y ya explicamos qué es eso de amar a sí mismo, ¿verdad? We already spoke about what it means to Que Dios lo love him. pone al mismo nivel. God puts que him amar on a the Dios. same level as loving God. ¿Se acuerdan que hablamos eso? We El spoke primer about that. mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios commandment is con love todo your tu God corazón y con toda tu alma. with all your heart, Dice, with all y your el soul. segundo es semejante, And the second is similar. igual, It's the same. igualito que el primero. Just like the first. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You will love your neighbor as you love yourself. Hicimos que el que ama a su prójimo como a sí mismo cumple la ley. We said that whoever loves his neighbor as he loves himself is fulfilling the law. Y le amó como a sí mismo. And he loved him as himself. Versículo 4. Mire, qué humildad de este hombre. Look at the humility that Jonathan had. Y este hombre yo lo miro como un tipo Cristo. And I see this man as someone who, almost like a Christ, a symbolism of Christ. Que dice que Cristo se despojó It de says- sí mismo, It says that Christ disrobed himself. haciéndose or gave siervo, himself. He became a servant, no como cosa que aferrarse, que Not- era Dios. like not something that was trying to hold on to God. Hermano, si Dios se humilló, If God was able to humble himself, ¿quién soy yo para no humillarme who am I to not humble myself ante su majestad? in front of God's majesty? Por eso tenemos que estar muy agradecidos That's why we should be grateful con nuestro Dios. with our God. Ahora, hay ciertas cosas que se tienen que aprender. Now, there are certain things that we need to learn. Dijo el Señor Jesucristo en cierto tiempo, Jesus said, aprender de mí, learn from me que soy manso that I am humble y humilde de corazón. in heart. Aprender de mí. He said, learn from me. Ahora, Hebreos 5 In Hebrews 5, dice que aún siendo hijo por lo que padeció, it says that even though he suffered through what he went through, fíjese lo que dice el Dios encarnado, lo que hizo, it says what the God made flesh did. aprendió la obediencia. He learned obedience. Cosas que tienen que aprender. Things that we need to learn. Por eso las 10 vírgenes, una no le pudo dar 5 a una y a la otra, porque hay cosas que no se pueden transferir. That's why with the 10 virgins, they couldn't transfer the oil because some Puede things ser you can't ejemplo para la transfer. gente, You can pero be tú an no la puedes example to the obligar a que people, sea obediente. But you cannot force Tienes them que to be obedient. aprenderlo. You have to learn. A ser humilde tiene uno que aprender. You have to learn to be humble. Amén. Pero mire,
Mira a Jonatán, But look at Jonathan, qué ejemplo este hombre. the example that he gave. Por eso le decía al principio, los zapatos de él me quedan muy grandes a mí. That's why I tell you, his shoes are too big for me. Dice, mire en el versículo 4, léalo. Verse 4. Y Jonatán se quitó ¿qué? El manto. And Jonathan took off the robe. En la cultura judía, In the Jewish culture, el manto era algo muy, muy valioso. the robe was something very important. Very. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿por qué se estaban echando suerte a los soldados? When Jesus was at the cross, what were the soldiers gambling over? Porque era algo valioso. Because it was something that was worth something. Y este era un manto real. And it was a royal robe. Y el de Jesús también. And also Jesus. ¿Entiende? Se despojó este hombre. So he gave it away. ¿Te has despojado tú de algo para dárselo a alguien? Have you taken off something to give it to someone else? Qué humildad de este hombre, ¿verdad? That's a lot of humility that this man had. Dice, se quitó el manto He took que off his llevaba robe that he was wearing, y se lo dio a David. and he gave it to David. Y otras ropas suyas, And along with other clothing that he had, ropas de la realeza. royal clothing, Y hasta su espada even his sword, y su arco his bow, y su talabarte, and his belt. donde se ponen las flechas. That's where you would put the swords. ¿Sabe qué le estaba diciendo ahí? You know what he was telling him? Jonatán estaba reconociendo, Jonathan was recognizing, porque estaban en el mismo espíritu, that because they were in the same spirit, que el siguiente rey iba a ser David. that the next king was going to be No él. David. Y le está diciendo, yo me hago a un lado, He says, I'm pushing myself to the side porque tú vas a ser el rey, yo no. because you're going to be the king, not I. Y cuando le entrega la espada And y el arco, when he gives him his sword and the bow, ¿sabe qué le está diciendo? you know what he's telling him? Yo no voy a ser tu comandante, I will not be your commander. tú vas a ser mi comandante. You're going to be my commander. Yo voy my a ser leader. tu soldado. I'm going to be your soldier. ¿Entiende? Tenemos que despojarnos de muchas cosas. We need to get rid of a lot of things. Hasta su espada, su arco y su Even talabarte. his sword, his bow, and his belt. Por eso le decía un tipo de Cristo, Filipenses 2, Cristo se despojó a sí mismo. That's why in Ephesians 2 it says that Christ gave himself or gave of him. 5. Verse 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Whatever mission Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a rank in the army. Ah, cómo se necesita gente prudente. And we need people that are wise. Saúl era un imprudente. Saul was not a wise person, he was a foolish man. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. And Saul put him over people of war. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. This pleased all the troops. Ahora, aquí está un peligro para David. Now here, this is a danger for David. El problema que tuvo con Goliat, The problem that he had with el Goliath, peligro, the danger, no se compara con el que tiene aquí David. it's not as bad as this danger. Mucho cuidado cuando el pueblo te empieza a alabar. Be careful when people Cuidado. start praising you. No tengas un concepto más alto ni más bajo. Don't have a self-esteem that's higher or lower. Tenemos que tener cuidado. We need to be careful Porque esta carnita, hermanos, cómo le gusta que because this flesh, le digan que te aventaste. man, it loves to be praised. Hermanos, ninguna carne debe gloriarse delante de mi Dios. No flesh should glorify itself before God. Y se humillados bajo la mano poderosa del Señor. He says to be humble. Y Él a su tiempo, Él And in se his time, exaltará.
He will raise you up. Y le puso sobre gente de guerra. And he put him over people of war. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo And y a los ojos de los siervos de Saúl. displeased all the troops and Saul's officers as well. El 6. Verse 6. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. So when the men were returning home after David had killed the Philistine, the woman came out from all the towns of Israel, Cantando y danzando singing and dancing, para recibir al rey Saúl, and joyful con panderos, with timbrels, con cánticos de alegría with songs, y con instrumentos de música. and with lyres. Y cantaban las mujeres And they sang. que danzaban y decían: As they danced, they sang. Saúl hirió a sus miles Saul has slain his thousands, y David a sus 10,000. and David his tens of thousands. Y se enojó Saúl And Saul was very angry, en gran manera. greatly. Ahora, ¿por qué se enojó? Why was Saul mad? Si el pueblo salió a recibir al rey. If the people went to receive the king, Aquí dice: y volvió a matar al filisteo. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. it says the woman came out from all the towns of Israel to meet King Saul. Le entraron celos. He became jealous. Mucho cuidado con los celos, hermanos, We have to be careful with jealousy, porque son las obras de la carne. because that's a work of the flesh. Cuando Dios empieza a usar a alguien, When God starts using dale la someone, gloria a Dios. give the glory to God. Que no tengamos celo que Dios use a alguien We más shouldn't que a be- mí. We shouldn't be jealous that God is using someone more than me. No te creas que porque estás en un ministerio, Don't think that because you're in a ministry y a veces lo hacemos propio, and that we take ownership of that. mi ministerio. My ministry. No, es el ministerio de Dios. No, it's God's ministry. Dice que el Espíritu reparte como Él quiere. He says that the Spirit gives as He wishes. Romanos 12. Romans 12. Amén, a 1 Corintios 12, I perdón. mean, 1 Corinthians 12. Él reparte. He gives. Si Dios te da algo, If God gives you something, lo que sea, whatever it is, dones, gifts, todo lo que el Señor te dé, whatever God gives you, ponlo a sus pies. put it at His feet. Ponlo a sus pies. Put it at His feet. Todo es para la gloria de Él, Everything is for God's glory, no para mi gloria. not for my glory. Dice en el 8, y se enojó Saúl en gran manera It says Saul was very angry, y les agradó ese dicho. and this reign displeased them. Cuando tenemos celos de alguien When we're jealous of someone y esté predicando, and they're preaching, vas a estar viendo nomás sus defectos. you're gonna see their defects, Y their se equivocó imperfections, how they messed up, y este no sabe. and he doesn't know. Y les agradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. He said, they have credited David with tens of thousands, he thought, but with me only thousands. Solamente le falta el trono. What more can he get but the kingdom? Hermanos, a Saúl no le importaba los 1,000 ni los 10,000. Saul didn't care about the tens of Lo que le thousands. importaba era el reino, el All he trono. cared about was his kingdom. Él sabía que ya había sido desechado por Dios. He knew that God had pushed him aside. Dios desechó su reinado, God pushed aside his kingdom, pero no desechó al hombre. but he didn't get rid of the man. La misericordia de Dios todavía seguía sobre él. God's mercy still remained over him. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Por el capítulo 19, Because in chapter 19, cuando Saúl anda persiguiendo a David, when Saul is persecuting David or chasing David, David se fue a donde está Samuel, David goes to where Samuel is, a Ramá de Naibot,
to Ramada. ¿Y sabía que había allí? You know what was there? Una escuela de profetas. A school of prophets. Y yo creo And I believe que David fue instruido por Samuel. that David was taught by Samuel. Y se estuvo un tiempo con él. And he remained there. Y cuando supo Saúl dónde estaba, And when Saul found out where David was, mandó 3 mensajeros por él. he sent a messenger for him. Y sabe que antes de llegar a la escuela de profetas, And it says that before they got to the school of prophets, no pudieron hacer nada nomás que profetizar. that it says they couldn't do anything except to prophesy. Y no volvieron con las manos vacías. And they came back with empty hands. Y Saúl volvió a mandar otros 3 And Saul sent another 3 men, y pasó lo mismo. and the same thing happened. Empezaron a profetizar. Es donde está la unción de Dios. Because that's where the anointing was. A la tercera vez fue él. And the third time, Saul went himself. Donde se mira que los dones de Dios son irrevocables. So that's when you see that God's gifts are irrevocable, De acuerdo a Romanos. according to Romans. Dice que Saúl He says that Saul, empezó a profetizar he started to prophesy, y estaba desnudo and he was naked todo el día y toda la noche. all day and all night. Por eso le decía, Dios lo desechó de su reinado, That's why I say that God took away pero his no kingdom, desechó al hombre. but he didn't get rid of Saul. Amén. Dice, y a mí solamente que le falta el reino. And what more can you get but the kingdom? 9. Verse 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. And from that time on, Saul kept a close eye on David. Una de las cosas que Dios condena, One of the things that God condemns, Proverbios 16, Proverbs 16, y dice, y que desagradan a Dios. and it doesn't please God. Entre ellas son los ojos altivos. One of them is the eyes that are boastful. Enumera varias cosas, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos al mal. It lists several things, hands that do wrong, feet that pursue evil. Pero una de las cosas que Dios aborrece, dice But one en of the Proverbios, things that God hates los ojos altivos. is the eyes that are boastful. Y así empezó a ver a Saúl, a David. And Saul started to see David that way. Cuidado cuando miremos alguien para abajo, Be careful when we see someone who que nos we creamos feel más que esa that persona. they're below us. We feel that they're better than they are. No miró con buenos ojos a David. He did not see David with good 10. eyes. Y aconteció que el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl descanso y tenía su lanza en la mano. Perdón. The next day, an evil spirit from God came forcibly on Saul. He was prophesying in his house while David was playing the lyre, and as he usually did, Saul had a spear in his hand. Hermanos, lo que tenemos que aprender esta noche, What we need to learn tonight, que sea lo que Dios nos dé, that whatever God gives us, dones, gifts, talentos, talents, todo lo que Dios nos dé, whatever God has given us, tenemos que hacer lo que hicieron los ancianos en Apocalipsis 4, we need to do what the elders did in Revelations 4. ponerlo todo a los pies del Señor. Put everything in God's feet. Porque todo es para Él Because everything is y for para him, Él. by him and for him. Y para Él sea la gloria en su casa, And for him be the glory, ahora y para siempre. now and forever. Vamos a pasar al altar a poner todo delante de Dios. We need to come to the altar and put everything before God. Primeramente en nuestra vida. First of all, our lives. Dice Romanos 12,
Romans 12, que ofrezcamos nuestros cuerpos to present our bodies como sacrificio vivo, as a living sacrifice, santo, holy, agradable pleasing a Dios, to God. que es el culto racional, That's a rational service. es el verdadero culto. ¿Por qué no pasamos al altar? Señor, aquí estoy. Why don't we come to the altar and just tell God, here I am.